ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କାଳସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ जो वीडियो देखिए वीडियो सत्यता जानिबा ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର। ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସୁଷମାଚାର ସେବାକୁ ପ୍ରଚାରକୁ ପୁଣି ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରି ଆଜିର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଭାରତ ଦେଶର ଇଣ୍ଡିଆର ପୁଣି ଆମଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଠି ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଅତି ସରଳ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରି ଗଲେ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା, ସେଇମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କାଢ଼ି ସେମାନେ ସନାତନୀ ଫିଲ୍ମ କାଢ଼ି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଲାଣି ଭାଇ? ତମେ ଆମର ବାଇବେଲକୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଜଣେ ପଢ଼ୁଛି ତାର ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସେ ତାର ଓଲଟାକୁ ଏଠି ଅନୁବାଦ କରୁଛି। ଇଂଲିଶ ନ ଜଣାଥିଲେ ଶିଖିକି ପ୍ରଚାର କଲେ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ନା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଠେଇଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତମେ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାର ଗଠନ କରି ଆସେ ଶାସନ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ନ କରୁ ଇଂଲିଶ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଂଲିଶ ତ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ, ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓହୋ, ଏଥର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବାଦ ଦେଇକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଉଛି এই নির্বোধ মূর্খ পাপী মানুষ। প্রেজ দ লর্ড। ସେମାନେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରିବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଆସିଲାଣି ନିଆଁ ଲାଗି ଲାଗି ଆସୁଛି। ନିଆଁ ଲାଗି ଆମେରିକାରେ ଜଳିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସିନା ଜଳିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଜଳିଲା ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜି କୋଉଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲି। ତମକୁ ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କାଶୀପୁର ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାଇ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେଣି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମେସେଜ ଅଛି। ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟେକି କରି ଏଠି ରଖ, ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ଟେକି ରଖ, ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ନାଉ। ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ କରି ହେବ ନାହିଁ? ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୁଣି ହେବ। ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୁଣି ହେବ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? 7 ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ପାପୀକୁ ପୁଣି ଯୀଶୁ ଦେଖା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ପାପୀକୁ ଯୀଶୁ ଦେଖା ହେବେ। ଆରେ ଭାଇ, ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଥର କାନ୍ଦିଛୁ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜଳିଯିବ, ଦେଖି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ପାପୀ ଦେଖେଇବ। କେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବ? ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଭାବି ନିଅ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିରର। ଏଇଟା କ'ଣ?
This is the mirror. Hallelujah. এই mirror অবা এই দর্পণ যদি এটি অলিয়া আবর্জনা ହେଇକି সফা নথিব তুমি তোমার নিজের মুহ ଦେଖିପାରିବ কেবে কেবে ভଉଣୀ মানে ଯିବେ ও ଟିକେ সদে আরে কিଏ ଏ ମିରରରେ ହାତ ମାରିଛି ଏତେ ଅସନା ଲଗାଇଛି ବୋଲିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ପାଣି ନେଲେ ଛେପ ଓ ରୁମାଲରେ ଭଲ କରି ସଫା କର ହଁ ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କିଛି କାହିଁକି ସଫା କରୁଛୁ ମିରରକୁ আমার ফেস দেখি হেউ নাই প্রেজ দ লর্ড তেবে ন আইবা ভুলটি কাম করিকি অবর্জনা পাপ করি তুমি যিশু দেখো কারণ বাইবেলে মাথিউ পুস্তক তার 5 অধ্যায় লেখা আছে শুদ্ধ চিত্ত লোকে ধন্য কারণ সেমানে ঈশ্বরর দর্শন পাইব ভাই তুমি তো তোমার তোমার কথা ভাষা ঠিক নাই তুমি কোয়াড়ে যিশু দেখবো হালেলুয়া আর যিশু কো আমি দেখলি যিশু মতে সাত্বিক দর্শন দেলে তুমি কেতে সুন্দর ভাই হালেলুয়া তুমি তো কথা কইবা মাত্র পাপী নরহত্য ব্যভিচারী কুহুক দেশ বিরোধী হিংসা লোক তুমি জনে লোক উন্নতি হলে তুমি সই ন পার সে লোক তুমি যিশু দেখব কি প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া হালেলুয়া ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସର୍ବନାଶୀ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କହୁନାହିଁ ଆମେ ବି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି କୁ ଦେଖି କରି ଆଣିଥିଲୁ ଉଠାଟା କି ଡେଗାଟା ଆମେ ଏମିତି କରୁ ଏମିତି କରିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବୁ ତାକୁ ପୁରା ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଏମିତି କେଡ଼େଟା ଏଡ଼ିକିଟା ନେବ ନା ଏଡ଼ିକିଟା ନେବ ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଣୁଥିଲୁ ଭୟ କରି ଆଣୁଥିଲୁ ଥରେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭୟ କରି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପଛପଟେ ବାନ୍ଧିଛି କେରେଜରେ ମୋତେ ସାଇକେଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜଣା ନାହିଁ ପକେଇଲା ଆମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛ ସେ ଏମିତି କରିଥିବା ହାତ ଭାଙ୍ଗି କରି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛନ୍ତି ଆଣିଥିବା କରୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ତୁମେ ପକେଇଦେଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପକେଇଦେଲୁ ସାପ ପଡ଼ିଗଲା ନା ଏବେ କ'ଣ କରାହବ ପୂଜା ପର୍ବ କରିଦେଲେ ତୁ ଆରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ସେ ଆରେ এই অবস্থা কামকি নাই সেটা সে কହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାସକୁ ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦେଖୁତ ଥିବେ ବାଦେଇକି ଯାଉଥିବ ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ଏ ଡେଢ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସେ ମୋତେ ଯୋଉ ଗାଳି ଯେ ଗାଳି ଏବେ କ'ଣ କରାହବ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କିଣି କରି ସେ ଢେର କ'ଣ ଲଗେଇ ହିନସ୍ତା କାମ ଦେଖ ଏ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଜଏନ୍ କରି ପୂଜା କରିବା ହାଲେଲୁୟା 2 ଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ 3 ଦିନ ବେଳକୁ କ'ଣ କରାହବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଦିନ ଥାଉ ସାର୍ ପାଠଶାଠ ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି 5 ଦିନ ରଖୁ 2 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆବସେଣ୍ଟ କରିବ ଚାଲ ନେଇକରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ କ'ଣ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ପୂଜା କରିବ ନେଇକରି ଆଉ ଫିଙ୍ଗିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ এটা বাইবেলের লেখুଛନ୍ତି কে দৃশ্য বিষয় ক্ষীণ কাল ଏବେ ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଲୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରେଜ ଆମେ ଯୋଉଟା ମାଗିଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମରିଯାଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଠୁ ବୋଲେ ସେ ଉଠିବ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭୂତ ମୋତେ ଧରିଛି ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯା ବୋଲେ ଯିବ କାହିଁ ଭାଇ ଗଣେଶ ନାଁରେ ଟିକେ ଡାକି ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ଟିକେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ଉଠିକି ଭୂତ ଯା ବୋଲେ କ'ଣ କରିବ ଆରେ ସେ ତା ପାଖରେ ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ଯିବ ସେ ତ କାଠ ଭାଇ କାଠ ପଥର ଲୁହା ସେ ଠିଆ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଧରି ଯିବେ ପୁଣି ମଣିଷ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଲେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି
से प्रभु कुआडे लागलो से निजे रक्षा से ठिया आई पारनाते निजे हमको केमती रक्षा करबे मते कोटी हालेलुया हालेलुया समम कथा हां से निजे आयतरे निजे रही पारनाती तांकर भक्त माने टिके लागि गले पड़ी जाउछ भाबी कि देखो हमकर यीशु ख्रीष्ट जते बेले लोकमान को सुस्त करथिले केते ठेला पेला हे प्रेज द लॉर्ड गुड जगह में पड़ी छ बोले लेके हालेलुया 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 क्रूसो भय की गला में पड़ले काई की सेही पर जदी पड़ी न थाते से क्रूसो जदी बहन करि न थाते से अपना जीवन जदी देई न थाते आजी ए मानव जातिर पाप परित्राण हेई न प्रेज द लॉर्ड आज आपको मु आपनको गोटे कथा कहूची विश्वास प्रत्याशित विषय मूल भूमि अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान कोटले काय छ एवरी 11 प्रेज द लॉर्ड बाइबल रो एवरी पुस्तक 11 अध्याय 1 पद लिखा अछि आमे दृश्य विषय प्रति लक्ष्य दृश्य विषय हां विश्वास होची प्रत्याशित विषय मूल भूमि अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान हालेलुया हालेलुया तारो द्वितीय कोरिन्थी 5 अध्याय 7 पद लिखा अछि सेठी मध्य दृश्य विषय प्रति कारण हां आमे माने दृश्य विषय दे जीवन यापन न करे आमे दृश्य विषय दे जीवन यापन न करे विश्वास रे जीवन यापन करू अछि हालेलुया आमे देखबा विषय विश्वास रे जीवन यापन करू हां ए काठ पत्थर लोहा इटा माटी रे तैयार हेत माने आमे बिल्कुल ओ जीवन यापन करबे ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड काहे कि एटा मनुष्य तैयार करा है मनुष्य द्वारा विनष्ट हो अग्नि मु आपन को कोन कहबा जाउछि हालेलुया आज आमने जदि प्रथम पितर द्वितीय पितर ता 3 अध्याय द्वितीय पितर 3 हालेलुया जीसस पवित्र परमेश्वर तुम्हारे पवित्र नाम धन्यवाद द्वितीय पितर 3 अधिकार विलंब वाले जब कहते तो विलंब वाले जे केते तो भाव 5 पद से माने हां जानि भूली जानते जे से माने जानि भूली जानते जे पूरा काल रे आकाश मंडल हां पूरा काल रे आकाश मंडल ईश्वर को वाक्य हां द्वारा जल निर्गत हो जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला पूरा काल रे आकाश मंडल जल रे निर्गत हो जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला तापर आउ हां तो द्वारा सेही काल रो जगत जल रे प्लावित होई विनष्ट होला सेही काल रो जगत जल रे प्लावित होई कोन हैला विनष्ट हैला पुणी हां ए वर्तमान आकाश मंडल देखो ए वर्तमान आकाश मंडल को वर्तमान आकाश मंडल एबे जो आकाश मंडल रे गुरु करे उछंती सु करे जाउछंती ए वर्तमान आकाश मंडल ओ पृथ्वी सेही पृथ्वी प्रेज द लॉर्ड वर्तमान आकाश मंडल आ वर्तमान पृथ्वी सेही वाक्य द्वारा ए वाक्य को वाक्य यीशु ख्रीष्ट प्रेज द लॉर्ड कारण यीशु कहले आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वरक संगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले हालेलुया सेही वाक्य यीशु ख्रीष्ट अटंती सेही वाक्य द्वारा कोन हो अधार्मिक आज जो माने काठ को पत्थर को ईटा को माटी को गछ को पूजा करूछंती सेही अधार्मिक लोक मान निमंते विचार विनाश दिन पर्यंत प्रस्तुत रखित संचित अग्नि निमंते रखित अछि भाई माने आज गोटे मूर्ति को पूजा करी आज गोटे मंदिर तैयार करी आपण माने कहउछ आमे सब सनातनी नहीं तुम्हें सनातनी हुआ कि बनातनी हुआ कि सनातनी माने बनातनी बना हिजबे सेते बेले को प्रेज द लॉर्ड से मानकर बुद्धि बाट काम करबो ना बना हिजबे
ए सनातनी सनातनी बोले हत्या नर हत्या बेविचार झगड़ा मारपीट आमर निरीह आदिवासी एसटी ओसी ओबीसी लोक मान जो हरियाण कर मान को शेष दिन रे प्रभु हालेलुया एई अधार्मिक एई पापी एई सनातनी लोक मान को संचित है अग्नि निमंते रखित होइछन्ति भाई माने मोर प्रभु दया करी तार तळे गोटे कथा कहउछन्ति आज लोक कोन बोलछन्ति तमर जीसु आस्ते आस्ते बोलछन्ति केबे आइबे ने तोर पाय आसी प्रेज तू जो फेरिनु तू जो जीसु कर विरोध होछु एथि पाय आसी हालेलुया तू जो फेरिनु जीसु गनि कोटे को एथि पाय आसी लेखा इच्छति पढ़ो किंतु हां हे प्रिय माने निकट रे गोटे दिन जे देखो प्रभु को निकट रे गोटे दिन जे सहस्र वर्ष तुल्य सहस्र वर्ष जे गोटे दिन तुल्य एही विशेष विषय हां तुम माने भूली जाओ ना एटा भूली जाओ नहीं मूर्ति पूजा कर गर्व कर ठिया है कि लोक मन को हणाकटा करो नहीं बेकारे प्रेज द लॉर्ड शेष दिन रे तार तळे गोटे पद लेखा अछि विलंब बोली विलंब बोली আমি তুমি কইছো তোমার যিশু আসবে বলি করে কইলো কাই তোমার যিশু নাই ভাই তুমি যে টাউটরি এই করে খ্রিস্টান को हणाकटा करछो নাই কি পাউলো বলিয়া ন ফেরবাই तुमको সেটা পাইবে জড়ছো তুমি ফেরি যিশু কর নিকটে প্রার্থনা ন করবা যাই যিশু আইবে নাই প্রেজ দ লর্ড তুমি আসো প্রার্থনা করো আंटू পাতো কান্দো প্রভু মুই তোমার লোক মানকু মারলি তোমার লোক মানকু তাড়না কলি তোমার বাক্য को अपमान कली তোমার বাক্য को चित्र विचित्र कली एति पाई आंटी माने प्रार्थना करो যিশু संग प्रेज हालेलुया एटा अछि विलंब बोली जेपरि केतक भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा अनुसार सही प्रकार विलंब करंती नाही कारण जेपरि केही विनष्ट न होंती ए आशा इच्छा करंती हालेलुया कारण पृथ्वी को से प्रेम कर पृथ्वी को से निर्माण करछंती यीशु को छड़ा केही निर्माण करनांती कारण जहन तार 1 और 3 लिखा है तान को छड़ा प्रेज एक जहन 1 और 3 ताहां को द्वारा हां समस्त सृष्टि हैला ताहां को द्वारा समस्त सृष्टि अछि हां से समस्त सृष्टि होय अछि जे समस्त देखुछ गछ पर्वत पहाड़ पर्वत पत्थर जे कोनसे जिंस सब सृष्टि होय अछि सेति मध्ये गोटे सुदा ताहां गोटे सुदा यीशु को बिना प्रेज द लॉर्ड गोटे सुदा यीशु को बिना सृष्टि है सृष्टिकर्ता यीशु अटंती सृष्टिकर्ता यीशु अटंती सृष्टिकर्ता यीशु अटंती या सनातनी भाई ने जानतो मूर्ति तम सृष्टि करे नै मूर्ति को तम सृष्टि करे हालेलुया मूर्ति तुमको सृष्टि करे नै माने तमे ताकू मिस्त्री लगे मिस्त्री सृष्टि करे छी से हालेलुया एथि पई कहछे गोटे सुदा यीशु का बिना सृष्टि है नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नय की तम सत्य सृष्टि करता ताकू हम क्या करे दम अछि तो प्रेज द लॉर्ड किंतु आज आपण मन गोटे बड़ा जवाब देबा चाहूची यीशु को बिना कौन से लोग सृष्टि करना दे जगत रे 33 कोटी देवा देवी एडा खाली भ्रांत होते हालेलुया हालेलुया धर्मशास्त्र तो मु पढ़ी नाही किंतु जणे नारद अर्जुन को कहले आउ नारद कहछंती काट पाषाण लोभ मता ए सब अज्ञान देवता एहां ठारे नाई एहां हृदय नाई ज्ञान की पचारुच हे अर्जुन बोली कि गोटे महाभारत लेखा अछि प्रेज द लॉर्ड माने काठ पाषाण बोले पत्थर लोभ माने लुहा ताकू कहछ मोर माता तार हृदय नाई ज्ञान की पचारुच हे अर्जुन बोली करी ओ नारद अर्जुन को प्रश्न करू प्रेज द लॉर्ड तबे सब पात्र हृदय ज्ञान नाही जीवन नाही आकू लोक भगवान प्रभु ईश्वर सृष्टि करता बोली करी की पाया है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मो भाबुचे एबे मते शास्त्र किनबार अछि ठीक पढबार अछि प्रेज द लॉर्ड ओडी
ଚାଲିଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛୁ କିଛି କିଛି, ଏବେ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା କହିଲେ ମୋତେ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ? ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖିତ ହେଇଛି। ଏ ଦେଶରେ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ିକି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। जो पर्यंत मूर्ति पूजा छाड़ी जीवित ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से पूजा न करती, से मूर्ति जमी जलिकी पाउंस होगी पुड़ब से परी से पुड़े। कोट लेखा है शास्त्र लेखा है। कोट लेखा है शास्त्र लेखा है। चलो हेब कि नहीं मुझे प्रमाण देवी प्रमाण शुणी गीत संहिता 115 अध्याय पढ़ खाता पाठ कर 115 अध्याय कर लो टिके वेटिंग करो। हाँ तार 4 पद रु 8 पद पर्यंत प्रति मास रूपा ओ सुना मनुष्यर हस्तकृत कर्म अटे। देखो सेमानकर प्रति मास रूपा और सुना हाँ मनुष्यर हस्तकृत कर्म अटे। हाँ सब पढ़ी चलो पूरा तुम सेमानकर मुख अछि हाँ मात्र सेमाने कथा कहंती नाही। हाँ चलो चक्षु सेमानकर अछि मात्र सेमाने देखंती नाही। हाँ सेमानकर कर्ण अछि मात्र सेमाने शुणंती नाही। हाँ नासिका सेमानकर अछि मात्र सेमाने आग्राण करंती नाही। हाँ सेमानकर हस्त अछि मात्र सेमाने स्पर्श करंती नाही। हाँ चरण सेमानकर अछि मात्र सेमाने गमन करंती नाही। करती नहीं क्यों बा कंठरे सेमाने कथा कहंती नाही। कोइबे तो नहीं तार तले कोन बोले काय छै सेमानकर निर्माणकारी माने से माने जाकू तैयार करिसथि, से माने जाकू पूजा करिसथि, से माने जाकू मानुछथि, से माने ओ सेमानक ठारे निर्गुण से माने जाकू निर्माण करिसथि। ए जो ब्राह्मण लोक माने मूर्ति पूजा करिथि बेटा पोषिछथि, से मानकर तुल्य हेबे कार्तुल्य ए मूर्ति जली पड़ी 500 जमती हेबो ताकू विश्वास करथिबा लोक, ताकू पूजा करथिबा लोक, ताकू तैयार करथिबा लोक, तार सेवा करथिबा लोक, तार पर निर्भर करथिबा लोक मध्ये शक्ति आहे। हालेलुया। एटा आका अग्नि निमंते संचित होई रखित हेछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जदि सिम्पल पुस्तक पढ़िबो तार 1 अध्याय तार 2 पद गुड कथा लेखा अछि। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी लिखि का सिम्फनी भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक सिम्फनी कारिना नो कोई काढ लगे 1 अध्याय सदाप्रभु कहंती आबे भूमि रु हाँ समग्र वस्तु विशेष रूपे संहार करिबा। आमे भूमि रु समग्र वस्तु विशेष रूपे कोन करिबा? संहार करिबा। संहार माने नष्ट करिबा। प्रेज द लॉर्ड। तार 8 पद कोन लिखा अछि? हाँ पुनि सदाप्रभु क्रोधर दिन रे देखो सदाप्रभुଙ୍କର क्रोधर दिନରେ ସେମାନେ ରୂପରେ ସୁନାରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାଳ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ତାର ଟିକେ ପଡ ସେଟା ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାଳ ରୂପ ସେଟା ଅନନ୍ତ କାଳ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଭୁଲେ ଅନ୍ତରାଳୟ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ। ଗ୍ରାସିତ ହେବ କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଶ ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ।
Praise the Lord. ଆଉ କିଏ ରହିବେ? ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ବାହାର କର ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ତ ଭାଇ ଆମେ ରହିବୁ, ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ ପଳେଇବୁ। Praise the Lord. ଆମର ଏଠି ନାହିଁ, ଆମର ପାଇଁ ପିତା ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଣି ଆସିବେ, ଆଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପୂଜା କରୁଛ, କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ ହେବ ମତେ ଦେଖିଥିବ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲିକରି ଦମକଳ ନେଇକରି ଲଗେଇଲେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିର ପରିଚାଳକ ସେ ପଡ଼ିଯିବ, କିଏ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ମତେ କୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେରିକାର ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖ, ଲସ୍ ଆମଷ୍ଟରଡାମର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାଲିଫୋର୍ନିଆ ଲସ୍ ଆମଷ୍ଟରଡାମ ଦେଖ। ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ସବୁ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ, ଧନୀ ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସୁନା ପାଇଁ, ସବୁ ପାଇଁ। ସେ ଦେଖ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା। ଆମେରିକା ନିଜେ ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ଆମର ଉପରେ ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ, ଆମର ଉପରେ ପୃଥିବୀରେ ଟଙ୍କା କେହି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ର ଦେଖ, କାଲିଫୋର୍ନିଆର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଦେଖ, ସେଇଟା ଉଦାହରଣ। ସେତେବେଳେ ତମର ମାଇଣ୍ଡ, ତମର ବୁଦ୍ଧି, ତମର ଟେକ୍ନିକାଲ, ତମର କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଯେତିକି ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, ଏ ପାଣି ପାଇପ୍, ଏ ମୋଟର, ଏ ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ତମେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ହେବ, ଉଲ୍ଟା ତମକୁ ସେ ପାଣିରେ ନିଆଁ ବାହାର କରିବ। ଏ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଫୁଟା ହେଇକରି ଏ ପାଣିରେ ନିଆଁ ଏଇଟା ଆସେ କେବେ ପାଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭାବି କୁମ୍ଭମେଳା ପାଣିରେ 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 ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପାଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ସମ୍ଭବ କଥା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ହାଲେଲୁୟା, ତାକୁ କେହି ନିବାରଣ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଜଳ ଅଗ୍ନି ତାକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆମର ପାଖରେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛୁ, ରକେଟରେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇପାର ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜାଗା ତମର କାମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣିକରି ସାବଧାନ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାଳୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ସେଇ କ୍ରୋଧର ସମୟରେ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ମତେ ତୁମେ ଟିକେ କୁହ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ନଥିବୁ। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ ତମେ କୋଉଠି ଥିବ, ତମେ ହେଲେ କୋଉଠି? ଆମେ ନଥିବୁ ଭାଇ, ଆମେ ଏଠି ନଥିବୁ, ଆମେ ଯୀଶୁ ନେଇ ଯାଇଥିବୁ ସେଠି ଥାଇ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖୁଥିବୁ କୋଉ ଲୋକ କେମିତି ଲେଉଛୁ। ନକୁ ମୋତେ ସେମିତି ଏକା ଥଟା କଲେ, ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେବେ ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖିଦେଲା, ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଭାଇ। ତମର ପରି ଲୋକମାନେ ତମେ ଯେ କଠିନ ଅଛେ ସେଇ ପରି ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ବୋଲେ ଅଧା ପଡ଼ିଲା ପରେ ନକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ନ ରକ୍ଷା କର। କୁଆଡ଼େ ରକ୍ଷା କରିବେ? ସଦାପୁର ବାର ପଟ ଖିଡ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିତର ପଟ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ସିନା ଦୟାର ବିଗଳେ ଦେଇ ଖୋଲବ ପୁଣି, ବାର ପଟ ଦେଲେ ତାଲା କୁଆଡ଼େ ଖୋଲବେ? ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।